बचपन की बात बताने लगा। आने जाने वालों को वुजू कराते रहना, लोटा लेकर बैठ जाओ, लंगर में खाना खाते रहना। लंगर हुजूर गौसे आजम का लंगर कोई आम लंगर नहीं था। मुर्गों होते थे लंगर में, अच्छे अच्छे पकवान होते थे लंगर में। ये शख्स लोटा लेकर दरवाजे पर खानका की बैठ गया, आने जाने वालों को वुजू कराने लगा, खिदमत पर मामूर हो गया। हुजूर गौसे आजम का हुक्म था, अमल करता रहा, लंगर में खाना भी खाता रहा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, तकरीबन 40 साल गुजर गए। 40 साल गुजर गए खिदमत करते हुए, आने जाने वालों को वुजू कराते हुए 40 साल गुजर गए। एहसास कमतरी का शिकार होने लगा। ये सोचने लगा 40 साल की लंबी मुद्दत मुझे हो गई और आज तक मुझे हुजूर गौसे आजम ने अपनी जियारत से मुशर्रफ नहीं फरमाया, आज तक मुझे हम कलाम नहीं फरमाया। इतने में दो शख्स आए और अंदर चले गए खानका में। जब खानका में वो गए, वापस आए, इसने सोचा यार ये अभी आए और अभी खानका में गए, हुजूर गौसे आजम से मुलाकात का शरफ भी इन्हें हासिल हो गया और हुजूर गौसे आजम की जियारत भी इनकी हासिल हो गई। वो तो 40 साल हो गई, आज तक मैं हुजूर गौसे आजम की मुलाकात का शरफ हासिल नहीं कर सका। इसे एहसास कमतरी का शिकार हुआ तो ये उन दोनों शख्सों के पास जाकर कहने लगा, मैं आपके साथ मुझे अपने साथ रख ले। उन्होंने कहा ठीक है रख लेते हैं। उनके साथ हो गया, चला गया, खानका को छोड़ दिया। इसे क्या पता था यहाँ का कुत्ता भी शेरे बबर से कम नहीं होता, यहाँ का कुत्ता भी शेरे बबर से कम नहीं होता। चला गया उनके साथ। अच्छा, उनका ये मामूल था, अल्लाह वाले थे, कुतुब थे, अपने वक्त के वली थे। उनका ये मामूल था कि 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे, 24 घंटे में एक बार खाना खाते थे और नंबर वार से खाना खाते थे कि आज तुम्हारा नंबर है, तुम्हें खाने का इंतजाम करना है। कल को दूसरे का नंबर होता था, वो इंतजाम करता था। ऐसे ये तीसरा शामिल हो गया तो अब ये तीसरा नंबर इसका लगने वाला था। तो पहला जब इसको चलते चलते भूख सताने लगी, कहने लगा मुझे भूख लगने लगी है, खाने का इंतजाम करो। का नहीं, 24 घंटे से पहले हम खाना खाते नहीं। कहा मुझे बहुत भूख लगी है, कहा लगने दो। कहा साहब नहीं है, कहा मर जाओ भूखे, हम 24 घंटे से पहले खाना न खाते हैं और हमारे साथ जो होता है वो भी नहीं खाता है। 24 घंटे गुजरने का ये इंतजार करने लगा। जैसे तैसे 24 घंटे गुजर गए। जब 24 घंटे गुजरे तो उनमें से एक शख्स उठा, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। जब दुआ मांगी तो क्या देखते हैं कि 3 प्याले और 3 रोटियां दस्तरखान पर आ गई। 3 शख्स, 3 प्याले, 3 रोटियां दस्तरखान पर, तीनों ने एक एक रोटी, एक प्याला ले लिया, खा लिया और फिर कुछ देर कयाम किया, चलना शुरू कर दिया। फिर चलते रहे। रास्ते में एक मकाम पर ये कहने लगा मुझे फिर भूख लगने लगी है। कहा भूख लगने लगी, कुछ नहीं हो सकता, 24 घंटे से पहले 24 घंटे का इंतजार करो। 24 घंटे का इंतजार करने लगा। जैसे तैसे 24 घंटे मिले, फिर दूसरे शख्स की जो बारी थी, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की, फिर वही 3 प्याले, 3 रोटियां तीनों ने ले लिए, खा लिया, कयाम किया। उसके बाद चल दिए। चलते चलते फिर ही बोला मुझे भूख लगी। कहा नहीं, 24 घंटे पूरे होने दो। जब 24 घंटे पूरे हो गए फिर बोला अब तो लग गई, अब तो 24 घंटे हो गए, अब तो इंतजार करो, अब तो इंतजाम कर दो हमारे खाने का। कहा नहीं, सुनो, वो कुतुब बोले, वो अल्लाह वाले कहने लगे पहले दिन हमारा नंबर था, हमने इंतजाम कर दिया, दूसरे दिन इनका नंबर था, इन्होंने इंतजाम कर दिया, आज तीसरा दिन है, आज तुम्हारा नंबर है, तुम इंतजाम करोगे। कहने लगा यार मैं कैसे इंतजाम कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं कुछ जानता भी नहीं, मुझे वजीफे भी नहीं आते, मुझे कोई ऐसी करामत भी हासिल नहीं है जैसे तुमने रोटियां मंगा ली, प्याले मंगा लिए, मैं कैसे मंगा सकता हूँ। कुछ भी करो, मर जाओ, मरो भूखो, हम कुछ नहीं कर सकते। बिलाखिर इसने भी वही किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। जैसे ही इसने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, कल
حیرت میں وہ اللہ والے حیرت میں کہ ہم مانگتے تھے ایک روٹی ایک پیالہ آ جاتا تھا، آج تم نے مانگی ہے تو دو روٹیاں دو پیالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کیسے مانگتے تھے، تم بتاؤ تم ایک روٹی ایک پیالہ کیسے منگا لیتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے بات درس یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، جب اپنی دعائیں پیش کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، جب ہم عریضہ پیش کرتے تھے تو ہم کہتے تھے مولا اس کے صدقے میں ہمیں ایک روٹی اور ایک پیالہ دے دے، جو غوث اعظم کی خانقاہ کے دروازے پر لوٹا لے کر لوگوں کو وضو کراتا ہے، اس کے صدقے میں ہمیں ایک روٹی اور ایک پیالہ دے دے۔ اللہ رب العزت ہماری دعا کو اس خانقاہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، آنے جانے والے لوگوں کو جو وضو کراتا تھا، اس کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا تھا اور ہمیں ایک روٹی ایک پیالہ عطا فرما دیتا تھا۔ ایک روٹی ایک پیالہ کس کے صدقے میں؟ یہ اسی کے صدقے میں جو اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھ رہا تھا، جو سمجھ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، جو سمجھ رہا تھا کہ 40 سال میں نے آنے جانے والوں کو صرف وضو کرایا ہے، 40 سال تک میں نے آنے جانے والوں کی صرف خدمت کی ہے، مجھے کچھ نہیں ملا ہے، لیکن وہ کیا جانے کہ اس کے صدقے میں عام لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں بلکہ اللہ والوں کی ولیوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ وہ کیا جانے، کیا سمجھے؟ حضور غوث اعظم کے چوکھٹ کے ادنا سے ساحل کا مرتبے کا یہ عالم کہ اس کے صدقے میں ولیوں کی دعائیں قبول ہو، تو حضور غوث اعظم کی اولاد کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا؟ اور توجہ سے بس آخری جملے کو میرے سن لیں، جب حضور غوث اعظم کی اولاد کا مرتبے کا یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم کے اجداد کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ پاک پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔